ओम अंबिके अम्बालिके नमः सुभद्रे ओम हिरण्मयेन सवितारतेन देवजामि भुवनानि पश्यन् ओम गणेनारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा वीर्णा पंचदेवो नमस्तुते ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्योज्यमा सन्नो इंद्र बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि भूतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे सत्य धर्म दया धर्म क्षमा धर्म ओम सनातन सनातन ओम ब्रह्मानंदम 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 ओम विष्णु विष्णु नमो रामाय नमो कृष्णाय ओम सत्याय शांति
शांति शांति शांति शांति तब शांत विश्व शांति देश शांति वनस्पति वायु शांति 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 तब शांत तब महिमा पूर्ण शांति तब गौरव मम शांति तब पावन महाशून्य तब किरति अमर शांति सूर्य चंद्रमा शांति 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 तब भव सागर तारण सागर रवि नंदन बंदन खंडन शरणागत किंकर भीतम गुरुदेव दयाकर गुरुदेव दयाकर गुरुदेव दयाकर गुरुदी कंदरता मत भास्कर गुरे विष्णु प्रजापति शंकर परम ब्रह्म परात्पर वेदवाणी गुरुदेव दयाकर मन पारण शासन अद्भुत नर प्राण करे हरि गुणगान परायण कुंडलिनी ग्रांति निवारण कारण सुदम मंगल नायक सुख शांति मेरा भय भयताप गुरुदेव अभिमान प्रभाव गतिहीन जने तुम्हें नाम सद्गुरु ईश्वर प्रापक भवरोग विकार विनाश गुरुदेव दया कर गुरुदेव दया गुरुदेव दया
ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तकायं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानवं वन्दे विष्णुं भवदयालं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे।
জয় গুরু জয় 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 গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 গুরু জয় জয় জগন্নাথ জয় গুরু জয় জয় কুণ্ডনাথ জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় জয় জগন্নাথ জয় গুরু জয় জয় কুণ্ডনাথ রাধে 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 Hari Bol 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 গোপাল জীবন করলো করে করলে তন্তে ক এটা বুঝলি কথা মাছ আড়ব না বসন্ত श्री जगन्नाथ मधुगुरु श्री जगद्गुरु
मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कृपा ही केवलम्, गुरु कृपा ही केवलम्। अद्य प्राणिष्ठ प्राणवल्लभ सर्वावतार सार भगवान क्षीराब्दी साई शिशुनंदर चरणारविंदे प्रणाम निवेदन करुछि। गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर चरणारविंदे प्रणाम निवेदन करुछि एवं तत्सहित आश्रमरू आसीथिबा मोर प्रतिटी गुरुजन मानू प्रणाम निवेदन करुछि एवं प्रतिटी गुरु भाई भौणी मानू नर नारायण रूप में प्रणाम निवेदन करुछि। एक पवित्र संध्या पवित्र संजोग गोटे पक्षे आम गोटे गुरु भाई घरे समस्ते एकत्रित होकर बसीचे पुणी एमती एक सौभाग्य जो सौभाग्य आम गुरु साक्षात परम ब्रह्म आम साक्षात गुरु को आम प्राप्त होइचे पाइचे तांकर कथामृत तांकर दर्शन करिवार सौभाग्य मध्य आमको मिलुची। ये होची सबुठारु गोटे बड़ संयोग। तेणु आपण माने वर्तमान समय समस्ते निश्चित भाव देखिपे जानीपे गोटे पक्षरे वर्तमान पड़ी अमृत स्नान आमे समस्ते जो कहूचे कि त्रिवेणी स्नान करने समस्ते जाउछंती किंतु ए त्रिवेणी संगम रे आपण शुणुथिबे गंगा अछंती जमुना अछंती एवं सरस्वती अछंती समस्ते गंगा को एवं जमुना को दर्शन करुचंती किंतु सरस्वती की नदी की केही दर्शन करि पारु नांती। किंतु भागवत रे वर्णना अछि कि भागवत रे व्यासदेव जेतेबेले भागवत लिखिले से नदी थिला सरस्वती नदी कूल रे भागवत लिखिथिले एवं सरस्वती नदी कूल रे भागवत लिखिथिले कथा हमें समस्ते भागवत रु मध्य पढ़ीचे। किंतु आउ गोटे कथा आपण माने निहाती भाव में जानिबा उचित जेतेबेले द्वारकारु बलराम भगवान बलरामंकर अवतार कथा जेतेबेले वर्णना होइछि सेतेबेले भगवान निजे बलराम द्वारकारु सरस्वती नदी कूल रे गोपपुर को आसी माने तांका जन्मभूमि को बुलिया पई सरस्वती नदी कूल रे बाट दी आसी। आमे जेतेबेले गुरुंकर दर्शन करूचे गुरुंकर कथा शुणुचे आमे निश्चित भाव भावुथुवा जे आमे तो समस्ते आमे गुरुंक पाखु जाउचु हेले बेले बेले आम पाखरे गुरु मध्य आसिकी पहुंची जाउछंती एवं ए पहुंचीबार कारण कौन रही गुरु केतेबेले आसिकी पहुंचंती एवं काहींकी पहुंचंती एवं किभली पहुंचंती आउ एई संजोग होउची बाबा गोटे सुंदर गीतटी लिखिथिले से गीतटी थिला सकल तीर्थर तीर्थ तुमे गो त्रिवेणी गंगा धारा सकल तीर्थर तीर्थ तुमे गो त्रिवेणी गंगा धारा त्रिवेणी गंगा धारा। गोटे गोटे जो महाकुंभ पड़ी एटी त्रिवेणी गंगार धारा गंगा जमुना सरस्वती आउ जोटी गुरु पहुंची जाती सेठी ही त्रिवेणी गंगार धारा हो जाए। कौन कौन ना गोटे पक्षरे गुरु रुहंती गोटे पक्षरे शिष्य माने रुहंती आउ गोटे पक्षरे जो सरस्वती नदी देखा हुंती नहीं गुप्तरे प्रभावित होती सी किए नाम इष्टदेव जहाँ को आमे सबुबले सुप्तरे उपलब्धि करुचे से कहुची गुरु गोविंद दिय मन गमिब वैकुंठ भुवन। तो यही एक परिस्थिति भितर राजा परीक्षित जितेबाला निज परिवार निजर गृह सबकिछि परित्याग करदेकी गंगा नदी कूल बसी देखंतु भगवान कृष्ण लीला करिसंती जमुना नदी कूल
व्यास जितेबाला भागवत लिखिं सी लिखिं सरस्वती नदी कूल आउ गंगा नदी कूल भागवत शुणुंट भागवत कहउछंती। एटी किए कहिबे देखंतु जितेबाला जड़े शिष्य ता भितर व्याकुलता सृष्टि होती ता भितर आनंद सृष्टि होउची दुख सृष्टि होउची जितेबाला व्याकुलता गोटे दुखरे परिणत हो जितेबाला अति आकर्षण भाव आसी जाए सेतेबाला गुरु आसंती पाखकू पलि आसंती कहीं जितेबाला गंगा नदी कूल बसिकी ध्यान स्तरे मन दुख करिकी राजा परीक्षित चिंता करुचंती मते किए 7 दिन भितर मुक्ति दे पारिबो कारण संसार रे हमको अनेक साधना करने पड़े अनेक जप तप ये सब करने पड़े किंतु जितेबाला गुरु आम पाखरे पहुँची जाती सेतेबाला आमर साधना आमर जीवन सेतेबाला सरल हो जाए आ जीवन सबुबले जटिलमय आउ जीवन सब अंधकारमय भितर आगू चले आउ ये अंधकार भितर जटिलमय जीवन भितर आ गुरु आसिक पहुँचती केतेबेले ना जितेबाला आम भितर व्याकुलता सृष्टि हुए जमीती आमर ये पंडा बाबू घर आम बहुत थर आम आसीचु कहीं ना भीतर जितेबाला आसुबले आम उपलब्धि करूँ से व्याकुलता से भल पाइबा एवं जितेबाला भी से आश्रम को जाती कहते बाबा टिके आम घर टे पाद पकेबे बाबा कहते अरे कौन मु बलिया जाइथिला एबे जीव ना बाबा क्या घर ये बाबा ये तो आपणकर घर आपण ही जीवे ये जो समर्पण भाव ये जो प्रेम भाव ये जो गोपी भाव आउ यही भाव जितेबाला सृष्टि हुए ना से दिन राजा परीक्षित जीवन सृष्टि होता केतेबेले ना जितेबेले से घर द्वार सबकि राज माने राजा आसन सबकि छाड़ी देकी आसिकी गंगा नदी कूल बसी गंगा कौन ना पवित्र जोटी स्नान कले आम पवित्र हो जाऊ आम मन जितेबाला पवित्र भावनार गोटे आसन आम बसबू गोटे जगार रहीबू सेतेबेले आम पाखकू देखंतु केमिति आसिकी पहुँची आसुचंदी किए ना व्यासदेवंकर पुत्र जहाँकर नाम होची सुखदेव सुखदेव जितेबाला चाली चालिकी आसुचंदी आ सुखदेव देखंतु एते बड़ ज्ञानी जी अष्टादश पुराण को पढ़ी शुणी सब कथा जानी तांको चाली धीर स्थिर भाव में चाली चालिका जाउचंदी देवता माने आसी कहउचंदी देखंतु केमितिया कथा देवता माने आसिकी इंद्र ठारू आरंभ करी अग्नि वरुण समस्त छिड़ा हो गले कहले आउ सुखदेव प्रणाम आपन निवेदन कर आपण माने कहले आम हूँ इंद्र आम सब आसिकी पहुँचीचु आउ कहले आपण आसिकी कहीं पहुँचती मुझे आपणकर कौन करें आपण पाखक तो समस्ते जाती देवता मान पाखक तो समस्ते जाती आउ मु तो साधारण पिलाटी मु तो मो पाखक जीवा कथा तुम्हें कौन मो पाखक आस कहले तुम्हें कौटे जाऊच आपड़ जानी तो कहले हाँ मु मोर शिष्य पाखक मु जाऊँगी जहाँकर नाम हूँ परीक्षित मु तांको पाखक जाऊँगी केमतिया कथा लोक करंतु मु मो शिष्य पाखक जाऊँ गुरुदेव कहते गुरु कहते मु शिष्य पाखक जाऊँगी सपोज बाबा जिते बाहर को आसिले कौन ना मुझे पंडा बाबू घर को जाऊँगी समस्त पचार बाबा कौन बुझे मुझे जाऊँगी मो शिष्य घर को जाऊँगी किंतु ये देखूँ ये द्वापर जुगरे जिते सुखदेव जाऊँ देवता माने पहुँची जाइए देवता माने पचारुंट कौड़े जाऊँ शिष्य पाखक जाऊँ कहीं जाऊँगी ना तांकू अभिशाप प्राप्त होती 7 दिन भितर तक्षक नाग दंशन करिवो तक्षक नाग दंशन कले कौन हम ना मृत्यु हम देवता मान कहते 7 दिन भितर तक्षक नाग दंशन कर मृत्यु हम तार मृत्यु हो तेणुक आम आनीचु अमृत भांड आउ ए अमृत को नहीं गले आपण देदेले से मुक्ति पाइबे देखु ये गुरु कौन कहते गुरु जो कथाटा कहते ना ये कथा को आम समस्त मन रखा उचित गुरु कहते जे तुम्हें मान कौन चाहूच ना आम चाहूँ आपण ये अमृतर भांड को नहीं जातु आपण शिष्य को देदेले आपण शिष्य अमर हो किंतु आपण जो भागवत कथा कहवाई जाऊँगी 7 दिन भागवत कहे से भागवत आमको कही दिंतु टिके हसीदेले राजा परीक्षित हसीदे कहते कहीं काच कहीं कांचन माने काच एवं कांचन एवं काच एवं हीरा ए वर्णना करिसेंती
किए वर्णना कर गुरु वर्णना कर अमृत हूँ काच सदृश एवं हीरा सदृश हूँ कौन ए भागवतर कथा कौन ना जो कथा भावर कथा जो कथा गुरु कहती भावर कहती प्रेमर कहती आमे एटी समस्ते बांधी कहीं बांधी कौन धन संपत्ति ना कोठा बाटी कहीं आम ये बांधीनी आम समस्त कौन बांधीजे ना भाव गुरु कृपा हेब केते बेले गुरु कृपा हेब केते बेले गुरु कृपा हेब केते बेले कृपा हेब केते गुरु कृपा हेब केते बेले गुरु कृपा हेब केते बेले गुरु कृपा हेब केते बेले गुरु कृपा हेब सते देखिबी ए चर्म डोले सते देखिबी ए चर्म डोले कृपा हेब केते बेले गुरु कृपा हेब केते बेले गुरु कृपा हेब केते बेले गुरु कृपा हेब केते गंगा नदी कूल राजा परीक्षित अपेक्षित होगी बसी राजा परीक्षित अपेक्षित होगी बसी एवं तांको मन भितर गुरु प्रति व्याकुलता रही कौटी बसी ना गंगा नदी कूल बसी मो प्रति गुरुदेवंकर केतेबेले कृपा हेब एवं मु गुरुंकर दर्शन करी आउ एपटे निजे गुरुदेव बुझे देवता मानू जे आवश्यकता नहीं तुम मानंग पाई आवश्यकता नहीं भागवत कथा तुम्हें माने तुमर अमृत को धरिकी तुम्हें जाओ अमर हुओ किंतु मो शिष्य पाई आवश्यकता अच्छी गोटे कथा सी हूँ भागवत कथा माने भावर प्रेमर कथा यदि आमे एठी बसीचे आमे एकत्रित होइचे आम भितर भाव न रहिबो प्रेम न रहिबो मधुर विनय वचन न रहिबो तेबे आमे जेते धनी हेतिले जेते मानी हेतिले जेते ज्ञानी गुणी हेतिले मध्य आमको केही पसंद करिवे नाही बोल आनंद कवार तेणु एठी निजे गुरुदेव देवता मानू बुझेले एवं देवता मानू बुझे देकी गुरुदेव कौन कले ना सुखदेव आसिकी पहुँची गले गंगा नदी कूल एवं सुखदेव जेतेबेले गंगा नदी कूल पहुँची जाइछंती राजा परीक्षित पाखरे समस्ते अनेक ज्ञानी गुणी माने थिले समस्ते पचारुचंदी ए आसन काहेकि पका जाइछि आमे तो जानिनु किंतु राजा परीक्षित जानिचंती आ राजा परीक्षित जेतेबेले गुरुदेवंक आगे हाथ जोड़ुचंदी कहीं जो आम जीवन में जितेबाला विपद आसे आम जीवन जितेबाला किसी गोटे समस्या आसिक पहुँची जाए ना से समय आम जीवन पाई गुरुदेवंकर प्रतिटी कथा प्रतिटी वार्ता आमको शक्ति जोगाए निरुत्साहित करेनि गुरुदेवंकर वार्ता गुरुदेवंकर कथा आमको उत्साहित करे तेणु एठी शिष्य परीक्षित बहुत खुशी हो जाइछंती हाथ जोड़ी देइछंती कांदी पकई कहते गुरुदेव मुझे मु संसारिक जीवन रे जंजालमय जीवन रे मु 7 दिन भितर केमिति मुक्ति पाइबी मते किए मुक्ति देव से मु व्याकुल थी किंतु आपण जितेबाला पहुँची जाइछंती सेतेबाला मोर विश्वास अछि मु निश्चित भाव में मुक्ति पाइबी कहीं भागवत कहउछंती कौन शरण निय मोर पादे नडर विषया विषादे शरण निय मोर पादे नडर विषया विषादे आमे गृह भितर थाऊ संसार भितर थाऊ ऑफिस से थाऊ किंबा केउ देशर मध्य थाऊ जदि आम मन भितर तांको प्रति
शरण भाव रही आमे तांको प्रति यदि समर्पण हो जाइछु तांको यदि भल पाइछु आमे जेकोसी जगह रहले मध्य मुक्ति पाइबा बोल आनंद कवार। तेणु ए मुक्ति मुख्य भितर सब गुरु आम पाखरे ही थांती। तेणु मोर गुरु भाई और भूणी मान एति कहबी से दिन सुखदेव गोटे कथा कहले जे हे राजा परीक्षित हे शिष्य तुम्हें जेहेतु मते गुरु भाव ग्रहण करिच तुम्हें जेहेतु तुम मन भितर मो प्रति समर्पण भाव रही प्रेम रही भल पाइबा रही मुझे कहबी मो पिता व्यासदेव अष्टादश पुराण लिखिचंती। अष्टादश पुराण लिखिबा पर गोटे कथा कहिचन से कथा कहूची आलोडयम सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिस्पर्णं ध्यायो नारायण हरि। मो पिता अष्टादश पुराण लिखिचंती मु पढ़ीची आलोडयम सर्वशास्त्राणि सबु शास्त्र को मु आलोडन करी पढ़ीची पुणी विचार्य च पुनः पुनः पुणी आउ थरे विचार माने विचार करिची आउ सारांश गोटे कथा पाइची कौन ईदमेकं सुनिस्फरणं ध्यायो नारायण हरि। आमे मानक मन भितरे माने आम मानक मन भितरे आमे केते समय तांको ध्यान करूछु रोसे करिवा बेले हो चाष करिवा बेले हो ऑफिस रे जेकोसी जगह रे आमे जेते बेले समय पाउछु आमे केते समय तांको स्मरण करूछु जहा को कहउचंदी कोन गीता कहउचंदी जज्ञानम जप यज्ञस्मि केते समय आमे तांको जप करूछु तांको प्रति हमर केते समय ध्यान रहू तांको प्रति आम भितर केते समय प्रेम रहउची आउ ताहा ही होची श्रेष्ठ भाव। आ गुरु शिष्य परंपरा भितर गुरु शिष्य भल पाइबा भितर आ गुरु जते बेले मंत्र हमकु दियंती से मंत्र भितर सही कथा थाए आमे केते समय तांको स्मरण करूछे तांकर आदर्श को नेकी आम जीवन को आगो को बढ़ाउछे। आज कथा को एठी संग करिवि एवं एतिकी निवेदन करिवि आम जीवन भितर तांको प्रति सही भल पाइबा जे कोनसी जगह रे जेमिति थाउ तांको प्रति भल पाइबा सेमिति रहिता बोल आनंद कवार। गुरु कृपा हेब केते बेले 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 सते देखिबी ए कर्म ढोले सते देखिबी ए कर्म ढोले गुरु कृपा हेब केते बेले गुरु कृपा हेब केते बेले गुरु कृपा हेब केते बेले गुरु कृपा हेब केते बेले। श्री गुरु प्रेमानंद निताय गुरु हरि। उपस्थित समस्त भक्त मानंकु शुभेच्छा जनाऊँगी। आमे समस्ते मनीष आउ आम चारि पाखरे रही जंजाल ये जंजालमय जीवन रे आमे जिते चाहिए भी आमे जंजालू मुक्त हो पारूँ। जो माने मुक्त होती से माने होचंती महापुरुष। तो आमे जे समस्ते महापुरुष हो ता नुहे किंतु क्षणमपि सज्जन संगति रेखा तरणी भवती भवान्नव तरणी भोग। क्षणे मात्र जदि आमे दंडे निमिषे क्षणे लेसे जदि गोटे मुहूर्त जदि आमर गोटे सत्संग रे जीवन अतिबाहित हुए खाली गोटे मुहूर्त सेतिकिरे मध्य आमे भगवत संधान बा भगवत कृपा लाभ करे खाली अल्प समय। इंद्रंकर
गोटे सुधर्मा सभा बसिछि सबु देवता माने निज निज बाहन रे बसिकिरी सभा को जाउछन सी सभा को ब्रह्मा भी जाइछन्ति शिव भी जाइछन्ति विष्णु भी जाइछन्ति समस्त जाइछन्ति किंतु बाहन माने सी सब बाहर बसिछन्ति जेमती आमे एठी बइछु आम गाड़ी रास्ता ऊपर ठिया सब कथा सेमती गरुड़ बसिछन्ति विष्णुंकर बाहन गरुड़ गरुड़ कहिले गोटे पक्षी ये गोटे अर्थ पक्षी को गोटे बाहन कले कहीं तार उद्देश्य होची पक्षी जगत को रक्षा करने पाई गरुड़ पक्षी को से बाहन कले गोमाता को रक्षा करने पाई शिव गोटे वृषभ को बाहन कले से भली सिंह बाघ इत्यादि को रक्षा करने दुर्गा माँ दुर्गा से सिंह बाहिनी हेले आ बाघ को मध्य बाहन रूप में व्यवहार कले तेणु आमे सबू ये बाहन मान कथा को ठीक भाव में बुझीनु पेचा को लक्ष्मी बाहन कले पेचा को कौन लक्ष्मी के बाहन मिललानी गोटे पेचा को बाहन कले तार उद्देश्य पेचा होची निशाचर पक्षी से राति रे बुले तेणु निशाचर पक्षी मान को रक्षा करने से पेचा को बाहन बोली स्वीकार कले ये होची पुराण वर्णित कथा किंतु तत्व होची आ गोटे जगह आमे कहूचु विष्णु बाहन गरुड़ तार प्रकृत तत्व होची गरुड़ पक्षी नुहे गुरुर गरियान गीतार कहले तोमस्य पूज्यस्य गुरुर गरियान गुरु होचंती गरुड़ गुरुंक माध्यम रे तमे भगवान कर सानिध्य लाभ करिवो तेणु आमे जेतेबेले जगन्नाथ दर्शन को जाऊचु गरुड़ पछरे ठियाई मुंडिया मारसु गरुड़ पछरे देख दिशुछि कला से मुख सेमती शिवंक मंदिर रे जो वृषभ से वृषभ होचंती धर्म सी वृषभ ये जो षंढ बुलुचन ये नुह सी होचंती धर्म जो धर्म को नहीं आपण माने एठी बसचंती एठी गोटे व्यक्तिगत गृहस्थ आश्रम रे ये पवित्र संध्यारे आपण माने एकत्रित होइचंती काहीकि केवल धर्म बा स्वधर्म को जानिबा पई धर्म एक पोत गढ़ी छंती विधि तरीबा को यही संसार बारी सेमती
ଦୁର୍ଗା ବାହନ କରୁଛନ୍ତି ସିଂହକୁ। ସିଂହ କ'ଣ? ଅହଙ୍କାର। ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ମଣିଷ ଅଛି। ବାଘ କିଏ? ହିଂସା। ଇଏ ହିଂସା ଆଉ ଅହଙ୍କାର, ହିଂସା ଆଉ ଅହଙ୍କାର, ଇଏ ଦୁଇଟିକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଦୁର୍ଗା ସେ ବାଘ ଆଉ ସିଂହକୁ ବାହନ କରିଛନ୍ତି। ଯମ ବାହନ କଲେ ମଇଁଷିକି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ମିଳିଲାନି, ମଇଁଷିଟାକୁ ବାହନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଋଷିମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି, ଗୋମାତା, ମଇଁଷି ନାଁ କେହି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ମଇଁଷି ମଧ୍ୟ ଗୋମାତା ଜାତୀୟ। ଗାଈ ଯାହା ଦିଏ ମଇଁଷି ସେଇଆ ଦିଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯମଙ୍କ ବାହନ କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ମଇଁଷି ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଗାଈ ଗୋମାତା ହତ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଇଁଷି ହତ୍ୟା ବେଶୀ ହେଉନି। କାରଣ ମଇଁଷିଟା ଯମଙ୍କ ବାହନ, ତାକୁ କାହିଁ ଆମେ ଖାଇବୁ? ସବୁ କଥାର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବା ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ଗରୁଡ଼ ସମସ୍ତେ ଦେବତାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୁଧର୍ମା ସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ବସିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ଗୋଟେ ଉପନିଷଦର ଗପ। ଏତିକି ବେଳେ ଯମ ଆସିଲେ। ଯମ ସଭା ଶେଷରେ ଆଇଲେ। ଯମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଯମ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନାଦି ଶକ୍ତିକୁ ଯିଏ ସଂଯମ କରିପାରିଛି ତାର ଆୟୁଷ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ଆମେ ଖାଲି ଅକ୍ଷତ ପକେଇ ଦେଇ କହିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ବରଦ ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଶାମାଦକାଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୋମଇଁଷିର କ୍ଷୀର ପାନ ଦହି ପାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନାଦିକୁ ସଂଯମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯମ ଶେଷକୁ ଆଇଲେ, ମଇଁଷି ବାହନରେ ବସିକିରି ଆଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯମ ଆସିଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ ଗୋଟେ ସାପ ଥାଏ। ଶିବଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ସର୍ପ କୁଳିକ ନାଗ ମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ କ'ଣ କୁଳିକ ନାଗ ଗୋଟେ ଶିବ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ କେଳା ନାଗ? କୁଳିକ ନାଗ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କୁଳ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି, ଏଇ ହେଉଛି କୁଳିକ ନାଗ। ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ଆମମାନଙ୍କର କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଇଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କ ଜପ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଶିବାୟ। ଶିବଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବ ହିଁ ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟାକରଣର ସ୍ରଷ୍ଟା। ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଶିବ। ସେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଡମ୍ବରୁ ବଜାନ୍ତି।
ସେ ମହାନ ଯୋଗୀ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ସୁଧର୍ମା ସଭାକୁ ଗଲେ ସାପଟା ରହିଗଲା ଗଛ ପାଖରେ। ଯମ ଯେତେବେଳେ ସଭା ଶେଷରେ ଆସି ମଇଁଷିକି ରଖିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ଏଠା। ସୁଧର୍ମା ସଭା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ଗଲାବେଳକୁ ସେ ସାପକୁ ଅନେଇଲେ। ଗରୁଡ଼ ବସି ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସାପକୁ ଅନେଇକିରି ଟିକେ ହସିଲେ। ଗରୁଡ଼ କହିଲା, ଇଏ ଯେତେ ଦେବତା ଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ, ଏଇ ଦେବତାଟା ଏଡ଼େ ଅଲକ୍ଷଣା। ସେ ସୁଧର୍ମା ସଭାକୁ ଯାଉଛି, ସୁଧର୍ମା ସଭାକୁ ଯିବା ପରେ ବି ତାର ସାପ ଉପରେ ଆଖି ପଇଲାଣି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯମଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ତାର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଲୋକ ଦୁନିଆରୁ, ସେ ପଶୁ ହଉ ପକ୍ଷୀ ହଉ ଯାହା ହଉ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସମ୍ବାଦ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଆସିଲା, ଅମୁକ ଲୋକ ଚାଲିଗଲା। ସେ କାଳେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଥିଲା ବୁଡ଼ ପକେଇବା ପାଇଁ। ବୁଡ଼ ପକେଇକିରି ଆସିକିରି ପରିବାର ସହିତ ବସିଲା। କାଲି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗପିଲା। କ'ଣ ନା, ଆମେ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଗୁରୁତୀର୍ଥକୁ ଯିବା, ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଦିନ କଟେଇବା। ଆଜି ସକାଳୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇ ଆସି ଚାହା ଟିକେ ପିଇଲା, କହିଲା ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଗଲା। ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଏ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାର ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଇଏ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆମର ଯିଏ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯୋଉଠୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆରେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ ବୁଝିକିରି, ବାପା ଆମର ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କାହିଁ କାନ୍ଦିବୁ। ତାଙ୍କ ମମି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ପଦ, ଆପେ ଆପଣାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଟୁଟି ଯାଏ ଅଡ଼ୁଆ। ଆପେ ଆପଣାକୁ ଚିହ୍ନିଣ ହେଲା ବାଇଆ ସିନା। ଆପେ ଆପଣାକୁ, ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ବଇଛେ, ଆମେ ଆଗେ ନିଜକୁ ଯଦି ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଜଗତକୁ ଜାଣିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ, ଅମୁକ ଲୋକଟା ଅମୁକ ଲୋକ ହାଣିଦେଲା, ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବେ, ସେ ହାଣିଲା କେମିତି? ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର ଆଘାତ ହୁଏ, ଟିକେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ ଓହୋ ଆହା ହୁଏ, ସେ ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲାନି ମୁଁ ଆକୁ ହାଣିଦେବି। ଆଜି ଗୋ ହତ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଛେଳି ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି, କୁକୁଡ଼ା ମୋଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଆଉ ମୃଗ, ହରିଣ, ବାରା ଇଏ ସବୁ ବଂଶାଙ୍କର ଲୋପ ପାଇଲାଣି। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି ଗଲେଣି। ତାକୁ ସବୁ କିଏ ନେଲା? ତାକୁ ବିଲୁଆ କୁକୁର ନେଇନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ବିଲୁଆ ହେଇଛି, ଏଇ ମଣିଷ କୁକୁର ସାଜିଛି। ମଣିଷର ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ରୁଚି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଗରୁଡ଼
ଏହା ଭାବିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣା ଦେବତା, ଇଏ ଯାଉଛି ସୁଦର୍ମା ଦେବାକୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ତା ମନ ସାଡ଼କୁ ନ ଯାଇକିରି ଇଏ ସାପ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ତାମାନେ ଇଏ ଆଉ 4-5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମରିବ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଆଜିକାଲି ସେ ଗୀତ ବୋଲା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଗୀତ। ଜଣେ ଏଥିକେ ନାହିଁ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାର ଉପର ପଦ ହଉଛି ଯମ ଯେ ନ ଯାଏ ବାଳୁତ ଯୁବା ଯିବୁ ନ ଜାଣଇ ବାଳୁତ ଯିବୁ ଘର ବୋଲି ଅର୍ଜିତ ଯେତେ ଘର ଘର ଘରଣୀ କିଳାଉ ହେଲି ବନ୍ଧୁ ବାପା ଘର କଲେ, କୋଠା କଲେ, ଜମି କିଣିଲେ, ସବୁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ସବୁ ରଖିଦେଲେ। ସେଯୋଗୁଁ ଏମିତି ସମୟ ପଇଲା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ି ଗୋଟେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯାହାକୁ ମାଗିଲେ ବି ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ବାପା ଯୋଉଦିନ ଦୁନିଆରୁ ଯିବେ ସେ ପୋଡ଼ା ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ବାପା ଯେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବଂଶ ଯାକ ସମସ୍ତ ଅଣସୁଧିଆ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ। ଏମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ, ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଇବେନି, ହଳଦୀ ନ ପଡ଼ିବା ଡାଲମା ଟିକେ ଖାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବି, ଆମର ସେଇଆ ତାକୁ କହନ୍ତି ତିକ୍ତ। ଯାଇକିରି 10 ଦିନ ଟିକେ କ୍ଷୀର ବାର ହେଇ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେବେ, 11 ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରି ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବାହ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମନର ଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଯାହାର ଭାବ ଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ସେଠି ଶୁଦ୍ଧଟା ଆପେ ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତମେ ଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହବ? ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଦେଇପାରିଲନି, ମେଡିସିନ ଟିକେ ଠିକ ସମୟ ଦେଇପାରୁନା, ମରିଗଲା ପରେ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନୀ କରୁଛ, ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ। ଯେଉଁ ବାପା ତମ ପାଇଁ ନିଜେ ନ ଖାଇ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲା, ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଇଛ? ତେଣୁ ଘର ବୋଲି ଅର୍ଜିଛ ଯେତେ ଘର ବୋଲି
ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ, ସତ୍ୟ ଉପାଖ୍ୟାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକଥା ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ତା ନାଁ ଧରୁନି, ବାପା ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା, ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ବାପା ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ହୋଟେଲରେ ସବୁ ବାପାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଘର କରନ୍ତି। ବାପା ପରେ ମା ଚାଲିଗଲେ, ମା ଶୁଦ୍ଧ ଘରରେ ସବୁ ଯାକ କାମ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 2-3ଟି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ, ସବୁ ଋଣ ଆମେ ଜୀବନରେ ସୁଝିପାରିବା, ମା ବାପାଙ୍କର ଋଣ ସୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ସୁଝିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ତେବେ ଆମେ ମଣିଷ ହେବା କିନ୍ତୁ ଅମଣିଷ ହେଇଯାଉଛେ। ସଜ୍ଜନ ଯମ ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଗରୁଡ଼ର, କ'ଣ ଇଏ କାହିଁକି ହସିଲା, ଇଏ ସାପଟା 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମରିବ। ତାପରେ ଯମ ଫେରିଲେ, ସୁଧର୍ମା ସଭା ଭାଙ୍ଗିଲା, ଯିଏ ଆଗରେ ଆଇଥିଲେ ସେ ଆଗରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ସେମିତିଆ ଭାଇ ସେ ନା, ଆଉ କ'ଣ ଆମରି ଭଳିଆ ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି, ହଣାହଣି କଟାକଟି ହେବେ ନା କ'ଣ, ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା ଲାଗିବ। ତିନି ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ, ସେ ଉତ୍ପତ୍ତିର, ଇଏ ସ୍ଥିତିର, ଇଏ ପ୍ରଳୟର ଅଧିକାରୀ। ନା 3ଟା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ତାଙ୍କ 3 ଜଣଙ୍କର ପୁରା ମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାଇବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯମ ହଉଠୁ କହିଲା, ଆଉ ତ ଠାକୁରମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ସେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଯିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପଳେଇବି। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେଇ ସାପକୁ ଅନେଇକିରି ପୁଣି ଟିକେ ହଜିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ସାପକୁ ଚାହିଁକିରି ସେ ଆଉ ଥରେ ହସିଲେ। ଗରୁଡ଼ କହିଲେ, କି କଥା, ଗଲାବେଳେ ହସିଥିଲ, ଆଇଲା ବେଳେ ହସିଲ, ଆର ମାନେ କ'ଣ? ଗରୁଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଣାମ କଲା, କହିଲା, ହେ ଦେବତା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଠି ପଡ଼େ ସିଏ 5 ମିନିଟରେ କି 3 ମିନିଟରେ ମରେ। ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ସାପକୁ ଦେଖି ହସିଲେ, ସାପଟା ତାପରେ ମରିଥିବ, ପୁଣି ଆଇଲା ବେଳେ ପୁଣି ହସିଲେ, ମାନେ କ'ଣ? ଯମରାଜା କହିଲେ, ତୁ ବୁଝିନୁ କି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାପକୁ ଦେଖି ହସିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ସାପ ରମ୍ୟକ ଦ୍ୱୀପରେ ଯେଉଁଠି ଅମୃତ ଅଛି ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଇଏ ସାପର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏଠୁ ରମ୍ୟକ ଦ୍ୱୀପ କେତେ 1000 କିଲୋମିଟର, ଇଏ ତ ଏଇ ଗଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଇଏ ପୁଣି ରମ୍ୟକ ଦ୍ୱୀପରେ କେମିତି ଯାଇପାରିବ? ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ରହ୍ମା ପରେ ଗୋଟେ ଲେଖନୀରେ ଏମିତି ଲେଖୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଣି ହସିଲି। ନା କାହିଁକି ହସିଲେ? ନା ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ କଥାଟା ତମେ କରିଛ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କଲି?
ତୁମେ ନେଇ ସେ ସାପକୁ ମୁଁ କାଳେ ମାରିଦେବି ତାକୁ ବୋଲି ଭାବି ସେ ସାପକୁ ନେଇକିରି ରମ୍ୟକ ଦ୍ୱୀପରେ ଅମୃତ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖ ସାପ ସେଠି ମଲାଣି। ସେଇଠି ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଭଗବାନ ଯମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାୟାଧର, ଆପଣଙ୍କ ମାୟାରେ ଆମେ ପଶିପାରିବୁ। ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ମାୟା ସଂସାରେ ଯାର ଲୀଳା ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଦ, କରୁଣା କଟାକ୍ଷ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯଦି କୃପା ହବ ଆମେ ସତସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ବସିବୁ? ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ରାମ ଆମେ ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଛୁ। କାହିଁକି ବସିଛୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛୁ? କ'ଣ ଅମରବର ଆମେ ପାଇପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନରେ ଏଠି ବସିଛେ। ସେ ଅମୃତ ହେଉଛି କଥାମୃତ। ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତାମୃତ ବର୍ଷିଣୀ ଭଗବତୀ ମସ୍ତାର। ତେଣୁ କଥା ଅବଲମ୍ବଇବାନି। କଥାଟି ହେଉଛି ଯମଙ୍କ କଥା ଯାହା, ଗରୁଡ଼ଙ୍କ କଥା ଯାହା, ଆମମାନଙ୍କର କଥା ସେଇଆ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବଞ୍ଚିଛୁ ତ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଉଡୁଛି କାଳ ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ କଥା ନାହିଁ। କ୍ଷଣମପି ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତି ରେଖା ଭବତ୍ନି ଭବାନବ ତରଣୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଆମେ ଏଇଠି ବସିଲେ, ଇଏ କଥାଟାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ବଳିଆର ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁଦିନ କହୁଛି। କାଲି ରାତି 12ଟା 8ଟା 9ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିକି ଆଜି ସକାଳୁ ଗଞ୍ଜା ଆସିଲି। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏଇଠୁ ପୁଣି ଆହୁରି ମାନେ କେତେ ଆଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 3 ମାସ ପରେ ଫେରିଲି। ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ସବୁ ଦରଜ ହେଇଯାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଏହା କେଉଁ ନାହିଁ କେଉଁ ଲୁଚିକିରି ବସିବା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭାବେ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ସୁଯୋଗ, ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ।
ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଏତିକି ହେଉଛି ଲାଭ। ଆଉ ସବୁ ବରଫ ଭଳିଆ ମିଳେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲାଭ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ, ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଉତ୍ତମ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଲେଖା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏଠି ଅମୁକ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାରେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଳି ଇଏ ଯାତ୍ରା ତୀର୍ଥ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା ତୀର୍ଥ ଠାରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେକ ମରାମଢ଼ି ହେଇ ମଲେଣି, କେତେକ ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହେଲେଣି, କେତେକ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ହେଇକି ଆଇଲେ ଦୁନିଆରୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବସିଛୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ କୁମ୍ଭ ମେଳାର କୁମ୍ଭ ତୀର୍ଥ। ଏତିକି କହି ମୋ କଥାକୁ ଶେଷ କରୁଛି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରିବା। सर्वे भवन्तु